Sina-exercise na? Sina-exercise kayo? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, exercise na, exercise na. 1, 2, 1, 2, 1, 5, Sige na gina-video pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, come on, move on, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, oh, sige na, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sige na, 1, 2, 1, tumakoy na. Ha? Iba, ah. 1, 2, 1, 2, Iyo ka na siya. 1, ha? 1, 2, 3, 4, o, diba? Si Dora. Si Dora. Buta na sa Facebook yan. Oo. Mukha, ah. Save ko na siya sa Facebook. Pahigat ko pa Whoop, whoop. 1, Dear Princess. Kuha si Dora. Diyan na rin si Dora. O, di na si Dora. Kuha si Ay na po, Dora. na po. Kuha si Dora. Ihatag kay mami si Dora. Sige na. Kuha si Dora. Karoon lang dan. Sige na. Kuha si Dora. O. Jem, si Dora. Kuha si Dora. Sige na. Kapoy na baby na mo. No? Kuha si Dora. GM. GM. Kuha si Dora. Ihatag kay mami si Dora. Yung mga today. Oh, sige na, exercise. Oh, exercise. Kuha na po. Oh, Dora, oh. Ah, sige na. Yung diga dance ka ba? Dance na, sige na. Dance na kay Pakita, kay, kay Mami Aileen. Sige na, dance na. GM. Dance na. The day the earth stood still. Jim! Talo, Jim mo! Jim! Girl nga, baby, man. Ah, din ibutang ang kalo. Bebe, kalo, ani mami, be. Wow, wapa, oh. Tama na. Hoy! Nagano ka da? Gano ka da? Tama na. 1, 2, 1, 2. Exercise. 1, 2, 3, 4. Sige na. 1, 2, 1. Hindi ka da po kayo sa mga po. 1, 2. Exercise na. 1, 2. Sige na. Exercise. Sige na, para maintain ang figure mo. Sige na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige na. Yeah. Ready. Oh, pakitang gilas doon, pakitang gilas. Oh, dance na lang eh. Madance na lang ang baby. Oh, madance ang baby ni mommy. Tara, wala kayo sa dance. What? Stop. What? Matumba ka na. Dali. Okay, ito. Sige na, dito na. Wait, ba't siya na kasi makakagusin mo?